हरे कृष्ण આપણે કચુંબાની વાત કરી હતી તો આ પેલા વારાણસી ખોલી હવે આપણે કચુંબો ખોલી હતી તો જયપુર થી આવી ગઈ ઓરિજિનલ ગવનમાં બનાવ્યો છે ચીલા ચાલુ નહીં તો તમે જોઈ શકો છો કચુંબો આપણો સ્પેશિયલ કચુંબો બેસ્ટ વેરાયટી છે આઈટમની વાત કરી તો ચારે ચાર કલર આવી ગયા છે જે ગ્રાહકના ઓર્ડર હોય એ લઈ જવા વિનંતી ચારે ચાર કલર આવી ગયા છે જોઈ શકો છો બેસ્ટ કચુંબો તમને બતાવી દઉં ओरिजिनल कापड़ में चार कलर आवशे चारे चार कलर मस्त आवशे तमे जोई दो खोली लटकण वाळो प्योर आवशे तमे जोई शको छो कचुंबो बेस्ट वेरायटी छे आइटम की बात करी तो नंबर 1 रहेवानुं छे जोई शको छो ते प्योर गवन में बनाव्यो छे बेस्ट वेरायटी छे आइटम की बात करी तो नंबर 1 आवशे जोई शको छो बेस्ट वेरायटी कलर डिजाइन की बात करी तो कलर डिजाइन एकदम मस्त आवशे कचुंबा में जोई शको छो बेस्ट कलर की बात करें तो कलर बधा कलर मस्त आ गया है चारे चार कलर है लटकन टाकेला आवशे बरोबर ओरिजिनल गवन कापड़ में आवशे तमे जोई शको छो बेस्ट वेरायटी आइटम की बात करी तो नंबर 1 रहेवानी छे भाव की बात करी तो भाव आपणे आवशे 1199 रुपया मात्र 1199 रुपया जोई शको छो ऑनलाइन ऑर्डर पण करी शको छो बापा सीताराम हरे कृष्ण।